والشراب. يحرم الصوم خلال هذا اليوم لأن هذا يتناقض مع كرم الله، لكن اليوم هو يوم خاص لتذكر الله. إنه يوم لنكون ممتين لبركاته وممتين لإتمام عبادته خلال شهر رمضان المبارك. نعم أيها المؤمنون الأعزة، في الإسلام يتم كل عيدا بعد الوفاء بالتزام ديني، لأن الله قد ربط مهرجاناته بالعبودية والخضوع له. عيد الفطر يتبع صيام شهر رمضان ويتبع الحج إلى مكة عيد الأضحى. أيها المؤمنون، العيد هي رمز الفرح والسعادة. إنها وسيلة قوية للغاية لجمع قلوب المؤمنين حول الأخوة والمحبة بين المسلمين. يجتمعون جميعا في المساجد متحدون من أجل الله، ويتخلون عن حياة هذا العالم ومخاوفه من أجل الدعاء لله. خلال هذا اليوم يتقدم المسلمون باستحضار ربهم وتمجيدهم. العيد في الإسلام هي أكثر من مجرد لحظة من وسائل الترفيه. إنها لحظة مقدسة للتقرب من الله. في أحد الأيام قال رجل من أسلافنا أتقياء: كل يوم لا يكون فيه لله عصيانا هو يوم للاحتفال، وكل يوم يمر فيه المؤمن بطاعته لربه هو يوم العيد. هذا هو السبب في أن عطلة المسلمين هي فرصة للتخلص من الكراهية في مجتمعنا. يجب أن نتمتع بالعيد لتقوية علاقتنا مع أطفالنا وجيراننا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا، ولكن يجب أن يتم ذلك بإخلاص الله. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيها المؤمنون، يعتبر يوم التجمع فرصة لتذكر يوم اللقاء الكبير مع الله، اليوم الذي سنخرج فيه من قبورنا لنكون مسؤولين أمام الله رب الأكوان. يقول الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نناشد الله أن يساعدنا في يوم القيامة لأنه سهلنا في هذا العيد، ولا ننسى إخواننا وأخواتنا المسلمين في دعواتنا، أو إخواننا المرضى أو المحتاجين أو من في صعوبة. دعونا نتذكر أن ندعو الله لأحبائنا الذين قرر الله أن يأخذ أرواحهم قبل هذا اليوم. نناشد الله أن يقبل أفعالنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers habitués de la maison d'Allah, chers frères, chères sœurs, chères mères, Aujourd'hui, c'est un jour pour manger et boire. Jeûner pendant ce jour est interdit, car ceci est en contradiction avec l'hospitalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, c'est surtout un jour pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un jour pour être reconnaissant de ses bienfaits et reconnaissant d'avoir achevé l'adoration pendant ce mois béni de Ramadan. En effet, chers croyants, dans l'islam, chaque fête a lieu après l'accomplissement d'une obligation religieuse, car Allah a relié ces fêtes à l'adoration et à la soumission envers lui. Eid al-Fitr, la fête de Eid, aujourd'hui, suit le jeûne du mois de Ramadan. Et le Eid al-Adha suit le pèlerinage à la Mecque. Chers croyants, chers frères, chères sœurs, chères mères, Al-Eid est le symbole de la joie et du bonheur. C'est un moyen très puissant pour rassembler les cœurs des croyants autour de la fraternité et l'amour entre les musulmans. Ils se rassemblent tous dans les mosquées ou des endroits comme celui-ci, unis pour Allah subhanahu wa ta'ala, délaissant la vie d'ici-bas et ses préoccupations afin de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Durant ce jour, les musulmans accourent en invoquant et en glorifiant leur Seigneur. La fête dans l'islam est plus qu'un moment de divertissement. C'est un moment sacré pour se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, un homme parmi nos pieux ancêtres a dit: chaque jour au cours duquel Allah n'est pas désobéi est un jour de fête. Et chaque jour que le croyant passe dans l'obéissance à son Seigneur et dans son rappel est un jour de fête. Et c'est pourquoi la fête des musulmans est une occasion pour enlever la haine dans notre communauté. Nous devons profiter de la fête
pour fortifier nos relations avec nos enfants, nos voisins, nos parents, nos frères. Mais il faut que cela soit fait avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Traduction: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves à votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Chers croyants, ce jour de rassemblement est aussi l'occasion de se rappeler le jour du grand rassemblement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour pendant lequel nous sortirons de nos tombes pour rendre des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Traduction: le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Ce jour-là, vous serez exposés et rien ne vous sera caché. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines? Le jour où l'homme s'enfuira de son père, de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Implorons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous facilite le jour de la résurrection comme il nous a facilité pendant ce jour de fête. Et n'oublions pas nos frères et sœurs musulmans dans nos invocations. Nos frères malades, sœurs malades, ou ceux dans le besoin ou dans la difficulté. N'oublions pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nos proches, pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de prendre leur âme avant ce jour de fête. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils acceptent nos actions, pour qu'il nous pardonne et qu'il nous fasse miséricorde. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'an al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal shukru kulluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نعوذ بك من البغل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من أن أريد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير
اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا وصيامنا وقراءتنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا وتقبل دعاءنا اللهم ربنا وتقبل دعاءنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم اللهم رب الناس أذهب الباس وأشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك جزاكم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour Madame la représentante de la mairie de Cayenne, maire de Cayenne, Madame Assar. Bonjour pour Guyane Première. On le remercie de cette couverture médiatique. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le programme après, on aura des gâteaux et du thé et des boissons pour bien fêter l'Aïd, Inch'Allah. Donc je vous demande dans la sérénité de que chacun récupère son petit tapis. Et après je demande à la comité d'organisation qu'on va mettre d'autres tables. Comme ça on va accueillir nos sœurs et frères dans des conditions convenables. Inch'Allah, fi sakinati wa Inch'Allah حنقوم بأخذ السجادات وبعد ذلك إن شاء الله في حلويات وفي des boissons Inch'Allah pour tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مبروك العيد إن شاء الله للحاضر والغائب وإن شاء الله بكل متمنياتكم إن شاء الله بالصحة والعافية والشفاء لمرضانا ورحمة لموتانا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بكير للسلف Ya está bonito, legal, por cabeça na bola. ويشرفنا ان شاء الله